Okay, class. Mag-drawing kayo hanggang nanong klaseng asan. Kay bat, kulayan niya itang din drawing you, pakitiya ka na ako ne. Explain niya nung nano yung klaseng asan itang gewa you. Apa! Sige. One hour later. Yan. Yari na ako. Oh, Violeta, lawin ka din drawing mo? Ay, hindi po, ma'am. Oh. Nano yung asanin eh? Bangus po, Ma'am Sally. Uwe. Bakit kulay black yun? Ning nga bangus po, ma'am. At katuling na naman mayap. Medulokya po kasi, ma'am, itang bangus.